Ang tips nini akong wali mabasa sa Proverbs 27 verse 1. Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Kining tekstuha, maunta ni memory verse na ko atong Sabado sa Iway. Di ba letter B magtaato? Yeah. Oo. Pero wala na dayon. Timing po ako'y mawali karon sa so mauna lang ni akong i-text sa Bisaya pa ayo pagpagarbo bahin sa ugma kay wala ka masayod kung say may tabugikan karon hangtod ugma. Tama jud mga kaigsuonan. Kinsa man gud nakabalo sa ugma, di ba only God knows? Yeah. Pareha atong usa ka ginikanan. Naa siya'y anak nga gipa-eskwela sa mahalon nga eskwelahan. Sige na siya og panabi o sige og panghambog nga bright iyang anak mao jud daw kinabrightan. Mabalidiktoryan o manghakot jud daw og medal. Ini ka graduate makatrabaho jud daw dayon ang trabaho po daw ang trabaho pa jud daw ang magukod sa iyang anak. Og dili niya pauyabon og mga walay grado kung magkaroon og uyab iyang anak kana jud daw naay nahuman. Oh, stangray. Isa ka adlaw ni ana gipatawag kining inahan sa eskwelahan. Kay ang iyang anak nabagsak o nabuntis. Kay wala naman sulod-sulod. O tanang sa eskwela o tarong sa eskwelahan kay magsigi og kita og kuyog sa barkada ug uyab. So wala na ka-graduate unsa man pagupod sa trabaho ana. Mao na nga kita dili ta maguna-una og panabi og panghambog. Kay wala kita kabalo sa ugma, di ba? Yeah. Kita ra ba walay hilig maguna-una? Kita ra ba usahay hilig maguna-una o sa atong hunahuna bisan dili pa klaro nga maoy mahitabo perti nang daghan ang plano nga mura jud og sure. Excited pa kaayo pareha sa amuan ni ate. Nagplano mi ni ate Ivy na moadto sa Sigaboy. Sabay siya inig-uli nako. Gitawagan na nako ang akong mama o papa. Nagready pud sila ihawan daw nila og manok. Inig-abot na mo dito sa Sigaboy. Kamua. Excited na kayo ming ate, mura na jud og dili mahimutang ang mga sinina, riina, mga kamera. Oh. Kay kuno mga ligo og dagat naglaag jud daw. Simba o mag-picture og over. Grabe na jud og mga plano ba. Pastilan nikalit bitaw na og tawag ako mama kay nag-away silang papa. Wala daw siya og padada. So naluya mi. Ganahan pa kamo mo adto anang nag-away imong giatuan. Imbis nindot na kayo ang mga gipanguna-una og sabihang dili day madayon. Mao na nga tama jud ang Proverbs 27 verse 1. Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Isa pod kining atong pag-alaga dili pud nato ni ikapanghambog kay wala ta kabalo basin sa sobra natong kumpiyansa di na pud mamao. Masubraan na mao hinungdan na maimperno ta. Dapat ubanan jud nato og pagampo og pagsalig. Og diri na lang ko to bang minsan dinhi kagabi o maayong gabi. Hindi lang ka.